বিধায়করা শপথ গ্রহণ করছেন বিধানসভায় এবং এই বিধানসভা থেকে এই মুহূর্তে সরাসরি আমি সৌমি, আমার সহকর্মী রিয়াংশী রয়েছি এবং আজ খবর সময় টিম লাগাতার আমরা চেষ্টা করব এখান থেকে একাধিক আপডেট তুলে ধরতে। এখনো পর্যন্ত 6 জন বিধায়কের শপথ গ্রহণ হয়ে গিয়েছে এমনটা জানিয়েছেন গঙ্গারামপুরের বিধায়ক এবং একে একে করে বিধায়করা আসছেন, শপথ নিচ্ছেন এবং তারা বেরিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ আগেই কোচবিহার বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিক বেরিয়ে গেলেন এবং তিনি মোহনবাগানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে খবর সময় টিম আমরা বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছি এবং আরো একটি বিশেষ বিষয় যেটা রয়েছে, আজ মোহনবাগান ক্লাবের যিনি নক্ষত্র টুটু বসু তারও আজ প্রয়াণ হয়েছে এবং নিশীথ প্রামাণিককে আজ সেখানে পৌঁছে যান তিনি এবং আমরা টিমও আজ এখানে হাজির রয়েছি এবং এখানে আমরা দেখাবো এই মুহূর্তে বিধানসভা ক্ষেত্রে কি মুহূর্ত রয়েছে। সাজো সাজো রব রয়েছে, একে একে বিধায়করা হাজির হচ্ছেন, শপথ গ্রহণ করছেন এবং পুরোপুরি নিরাপত্তার বেষ্টনীতে এই বিধানসভা ক্ষেত্রকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলা হয়েছে এবং আমার সহযোগী রিয়াংশীও আজ আমার সঙ্গে রয়েছে এবং আমরা আজ দুজনেই চেষ্টা করছি প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনাদের কাছে তুলে ধরতে। রিয়াংশী, কি বলবে তুমি? तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि फिलहाल खबर समय की टीम पहुंच चुकी है विधानसभा के बिल्कुल बाहर की तरफ और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें, अभी सीएम शुभेंदु अधिकारी मोहन बागान क्लब की ओर निकल चुके हैं। आज यहां पर अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभी तक 6 विधायकों को शपथ जो है वो दिलाई जा चुकी है और आगे के जितने भी है कल भी ये जारी रहने वाली है। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि सिलीगुड़ी से शंकर घोष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी बिल्कुल आप कह सकते हो कि ऑथेंटिक जो परिधान है वो पहनकर यहाँ पर शपथ समारोह में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद है। साथ ही साथ विभिन्न जो विधायक है डिफरेंट जगहों से वो यहाँ पर आए हुए, विभिन्न जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विधायकों का कहना है कि ये कई बार देखा गया है कि ऐसे ही जो समारोह है इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने गंगारामपुर के जो एमएलए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने भी बताया कि इस बार उत्तर बंगाल के लिए बहुत कुछ खास जो है वो लाया जाएगा भाजपा सरकार के द्वारा। फिलहाल ये आज हमने आपको शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार पहुंचा रहे हैं। हम चलेंगे, कुछ यहाँ पर विधायक है, कुछ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल রিয়াংশী, আমাদের একেবারে উত্তরের বিধায়ক এখানে হাজির রয়েছে দুর্গা মুর্মু এবং আমাদের শিলিগুড়ি ফাঁসি দেওয়া কেন্দ্রের বিধায়ক এখানে রয়েছে। তো আমরা একবার কথা বলিনি, তিনি কি বলছেন। बिल्कुल कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर? देखिए, ये तो हम लोग जब 5 साल में थे और उस वक्त जो हम लोगों का ऊपर में जैसा विरोधी पक्ष से हम लोगों को लड़ाई करना पड़ा था और वो दिन हमको याद आता है। और जब हम लोग सत्ता में आए और इतना अच्छा लग रहा है, सिर्फ मेरे अच्छा के लिए नहीं, सारा पश्चिम बंगाल अच्छा के ही लिए है। और जितना हम लोगों का सीएम जो शुभेंदु दा और जितना भी गरीब आदमी का जो योजना भी थे और ये सब हम लोग दिला नहीं सके, ये बहुत खुशी का बात है। जो हम लोग बोले थे जो इश्तेहार में है और ये हम लोगों को पूरा पश्चिम बंगाल वासी के लिए ये संदेश देने चाहते हैं और उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देने चाहते हैं कि बंगाल में एक परिवर्तन, इतना अच्छा परिवर्तन हुआ जो आदमी कोई भी सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे आपको 200 से पार होगा। जो 2021 में अमित शाह बोला था इस बार 200 पार, लेकिन ये 200 पार 2026 में। जो हम लोगों का एक अनुमान था कि 150 में आके रुक सकता है, लेकिन वो पूरा वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो स्वाभाविक से हम ये आम जनता को, हम लोगों को जो वोट दिए और ये बंगाल के लिए बहुत ही अच्छा, इससे और हम लोगों को भी साथ साथ में बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और पूरा शुभेंदु दा भी बोला और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के ये जो भी काम करना होगा तो विधायक को लेके ही हम लोग करेंगे। आज यहाँ पर 6 मंत्री जो है उनको यहाँ पर शपथ जो है वो दिलाई गई। उत्तर बंगाल में आपको क्या लग रहा है कि कितने सारे मंत्रियों के यहाँ पर बनने की चांसेस है? और हमने देखा कि सबसे पहले अगर बंगाल में कहीं से भी ज्यादा सीट मिली है तो वो उत्तर बंगाल यानी कि हमारे क्षेत्र से ही ज्यादा मिला है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात दल तय करते हैं, दल सिद्धांत लेते हैं। इसका बारे में हमको टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जो उच्च पदाधिकारी और हम लोगों का सारे केंद्र नेतृत्व लेके और हम लोगों को यहाँ राज्यवासी जैसे जहाँ पे बंगाल के लिए कोई खामियां नहीं रहेगा, कोई
इतना कुछ नहीं होगा कि अगर उत्तर बंगा या यहाँ से ही मंत्री होने से काम होने वाला है, ऐसे वाला बात नहीं। तो एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी है जहां उन लोगों को पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को डेवलप जरूर होगा, ये विश्वास रख के हम चलते हैं। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে যে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা ক্ষেত্রে যদি বলা যায় ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা ক্ষেত্র অনেক ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে রয়েছে, তো এবারে বোধহয় একটা আশার সঞ্চার হয়েছে ফাঁসিদেওয়াবাসীর জন্য। তো আপনি প্রথম কোন কাজটার দিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন? দেখেন, সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের কাজের সব থেকে আমি আমার ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা যেটা 2021-এ আমি যেভাবে আমি জয় হয়েছিলাম তার দ্বিগুণ ফল হয়ে আমি জয় হয়েছি। তো স্বাভাবিক আমার ফাঁসিদেওয়া বিধানসভাকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং এই যে আপনি একটা ভালো কোশ্চেন করেছেন, প্রথম আপনারা কি কাজ করবেন। আমরা যেটা মা বোনদের সম্মানের জন্য যে সমস্ত আমাদের যোজনা, আমরা প্রথমেই যেটা রাজ্য নেতৃত্বে সিএম এর নেতৃত্বে যে সমস্ত আমাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার এই পশ্চিম বাংলায় অর্থাৎ আমার বিধানসভাতে বিশেষ করে আপনি ভালো কোশ্চেন করেছেন যে সব থেকে মানে পিছিয়ে পড়া আমারই বিধানসভা, কিন্তু এবারে আমরা ডবল ইঞ্জিন সরকারে আমরা সুযোগ পেয়েছি এবং আগামী দিনে আমাদের দলগত হিসাবে যে ধরনের সিদ্ধান্ত হবে সেই হিসাবে আমরা ডেভেলপমেন্টের কাজ করব। আমার অনেক ঘাটতি আছে, ওখানে কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে যেতে পারে না বর্ষার সময়, এটা একটা পেটকি। এবং আমাদের এখানে যে বুড়াগঞ্জ এলাকায় আছে অনেক এরকম একটা সমস্যা আছে। তো আমি প্রথমে যে আরো একটি বিষয় রয়েছে, চা বাগানের বহু যুবক যুবতী বাইরে চলে যাচ্ছে কাজের জন্য এবং সেখানে কাজ পাচ্ছে না, তো সেটাও কিন্তু একটা খুব বড় জায়গা রয়েছে। দেখেন, আমরা সব থেকে বড় বিষয় পরিযায়ী শ্রমিকের বিষয়টা নিয়ে আমরা বারবার কথা উত্থাপন করেছি বিধানসভা এবং আমাদের যে ইলেকশনের সময় আমাদের যে সমস্ত কাজ করার ছিল তখন আমরা বলেছি যে পশ্চিমবাংলার মানুষ বেশিরভাগে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যায়। আমরা এবারে কিন্তু সেটাকে সাজিয়ে যাতে এই আমাদের সাধারণ মানুষরা যাতে অন্যান্য রাজ্যে না যেতে পারে তার জন্য কিন্তু আমাদের বড় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমরা সেই চা বাগানবাসীরাও যে সমস্ত মালিকানা পাট্টা থেকে শুরু করে পিএফ থেকে শুরু করে তাদের যে অগ্রাধিকার যে সমস্ত এখনো পরাধীন হয়ে আছে, স্বাধীন হওয়ার পরেই পরাধীন আছে, তো স্বাভাবিক এটা আমাদের সরকারে আসে তাদের সমস্ত রকমের আমরা সমস্যার সমাধান করব, এটা একদম আমরা আশাবাদী আছি এবং ওনাদের জন্য আমরা একদম গ্রাসরুট হয়ে আমরা কাজ করব। একটা শেষ প্রশ্ন আপনাকে, আজকে ভেতরে ছিলেন, শপথ গ্রহণ হলো, কিরকম অনুভূতি ছিল, মানে কেমন ছিল সেখানের পরিবেশটা, সেখানকার বাতাবরণটা? দেখেন, এত সুন্দর পরিবেশ ছিল। আমরা 2021-এ পোস্ট ভায়োলেন্স যেভাবে হয়েছে, মানুষের হত্যা হয়েছে, খুন হয়েছে, আমরা সেটাকে শান্তিপূর্ণ বজায় রেখে আমরা সারা বিধানসভায় নিজ নিজ এলাকায় যারা তৃণমূল সেজে যারা তৃণমূলের পার্টি ভাঙচুর করেছে অর্থাৎ আমাদের বিজেপির পতাকা নিয়ে, তো সেটা স্বাভাবিক আমরা এই বাংলাকে সম্মান জানাচ্ছি, সুশাসন আনবো, শান্তি রক্ষা হবে। এবং যে আমরা বিধানসভায় আমরা আজকে অনুভব করেছি আমাদের মাননীয় শুভেন্দুদা যেভাবে লড়াই করেছেন এবং উনি সিএম হয়ে আমাদের মানে এত গর্ব, আমরা মানে আমাদের কাছে ভাষাই নেই যে সবাই প্রচন্ড খুশি। অনেক খুশি। আমরা সেখানে মানে শপথ নিলাম এবং সবার মুখে হাসি আসছিল, অর্থাৎ আমাদের হাসি শুধু নয়, সেটা বাংলার হাসি আসছে। একদম তাই, এবং উত্তরের ফাঁসি দেওয়াও হাসবে, এটাই বোধহয় দুর্গাদা বলবে। এবং আমরা আবারও বলছি, খবর সময় টিম, আমি এবং আমার সহযোগী আমার সহকর্মী রিয়াংশিও রয়েছি এই মুহূর্তে বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে, এবং এই মুহূর্তের বিধানসভার যে পরিস্থিতি রয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা আমাদের ক্যামেরায় তুলে ধরছি। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, जितने भी विधायक हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल पहुंच रहे हैं और अभी तक 6 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ जो है वो दे दी गई है। इनमें से सिलीगुड़ी के विधानसभा क्षेत्र के शंकर घोष जो है उनको भी उन्होंने भी शपथ जो है वो ले ली है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे की तस्वीरें आप जरूर से देख सकते हैं। आज यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगातार बने हुए हैं। সত্যি তাই রিয়াংশী, এখন কিন্তু বিধানসভা ক্ষেত্রটা পুরোপুরি সাজো সাজো রব, এবং যদি বলা যায় একটা খুব নিশ্চিন্ত ভাবে সবাইকে দেখা যাচ্ছে, খুব ঠান্ডা ভাবে এই প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যেও সবাই একে একে শপথ গ্রহণ করে বেরিয়ে আসছেন। এবং যারা বিধায়করা রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি ধরা। শিকাদি এসে গিয়েছেন। রিয়াংশী, একটা মিনিট। শিকাদি, শুভেচ্ছা, অনেক শুভেচ্ছা। আমাদেরকে তো আগে কেমন লাগছে? দেখেই মনে হচ্ছে ভীষণ খুশি, একটা আলাদাই প্রাপ্তি।
না না, সত্যি খুশি, কারণ মানুষজন তার কাজ করার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন এবং যার নেতৃত্বে আমরা করছি সেই পশ্চিমবঙ্গের দামাল ছেলে শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার একমাত্র ভাবনা চিন্তা রয়েছে মানুষের উপকার করা, মানুষের কাজ করা। কাজেই তার সঙ্গে থেকে, তার পাশে থেকে যে আমরা কাজ করতে পারবো, ভীষণ খুশি আমরা। একটা প্রশ্ন অবশ্যই রাখবো, যেহেতু জয় হয়ে গিয়েছে, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য প্রথম কি কাজ থাকবে আপনার তরফে? প্রথম কাজ রয়েছে আমাদের, একটা ফ্লাইওভার আছে সবচেয়ে আগে, সেটাকে ওপেন করা। সেটা মানে যানজটে, কাগজের যানজটে আটকে রয়েছে, যেটা নবান্নতে আটকে রাখা হয়েছিল, সেটাকে খোলার ব্যবস্থা হবে। অন্যান্য সমস্ত কাজই পোস্টপন্ড হয়ে রয়েছে, সেগুলো আগামী দিন হবে ওখানে। रियांशी, शिखा जी, जैसे कि लगातार आपको बहुत बार जीत मिली है, हम ये कह सकते हैं, और आपने दिग्गजों का जो है वो वोट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का भरोसा आपने जीता है। तो आपने बताया कि फ्लाईओवर आने वाला है, तो ये प्रोजेक्ट आप लोग कहाँ से सोच रहे हो, और नवान्न में क्या ये काम रुका हुआ था इतने दिनों से? जरूर, ये नवान्न में रुका गया था। मैंने बहुत बार ये इसके लिए ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। एक कलम के एक लिखना, ये ममता बनर्जी से सैंक्शन नहीं हुआ। ये हम लोग करेंगे, पहले ये करना है। ये स्टेप जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट नहीं, अलीपुर द्वार, बिहार, सभी डिस्ट्रिक्ट का आदमी वहां से चलता है, इसीलिए सबका दिक्कत होता है। उसमें डीएम बोलिए और सरकारी जो भी आमला हो, सब वहाँ रुक जाते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत का जगह है, पहले वो करना है। बिल्कुल, जैसे कि स्लोगन भी बीजेपी का था कि पालटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, तो अब क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या बदलेगा, क्या लग रहा है? ये बदलेगा। आप देखिए, जितना काठमानी का जो ही है वो बदलेगा, जो भ्रष्टाचार जो हो चल रहा था वो बदलेगा, जो जमीन का कारोबार चल रहा था वो बदलेगा। आप देखते रहिए, बिल्कुल, तो सिंडिकेट और टोलाबाजी सभी कुछ हटा दिया सब जाएगा। बंद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी आपका। तो देखिए, जैसे कि लगातार आप सभी देख भी रहे होंगे कि सिलीगुड़ी में ना ये जो एक्शन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बात करें सिंडिकेट के राज या फिर बात करें तोलाबाजी, तो उसमें भी लगातार एक्शन जो है वो देखा जा रहा था। तो ये लगातार उन्होंने शिखा दी ने भी यही बताया कि आने वाले दिनों में डाबग्राम फुलबाड़ी हो या फिर सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र हो या फिर जितने भी आसपास के क्षेत्र है, नॉर्थ बंगाल की मैं बात करूं तो बहुत कुछ एक्शन होने वाले। इनफैक्ट आज यहाँ पर भी जो परिस्थिति है वो देखते जरूर से बन रही है। तो हम अलग अलग जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सुमिति, यहाँ पर शिखा दी ने बताया कि बहुत जल्द एक फ्लाईओवर लाने की कोशिश जो है वो, जो बहुत दिनों से नवान्न में रुका हुआ था ये काम, उसको अब सैंक्शन कर दिया जाए। হ্যাঁ রিয়াংশী, সত্যি এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় প্রাপ্তি হবে। যদি বলি আমরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা ক্ষেত্র আমরা লাগাতার বলে আসছি যে পিছিয়ে রয়েছে, বা বেশ কিছু ক্ষেত্রে যদি বলা যায় যে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ক্ষেত্রে এই এরিয়াগুলো অ্যাডেড এরিয়া, যেখানে নিকাশির ব্যবস্থা ঠিক নেই, সেখানে রাস্তাঘাট ঠিক নেই, কাঁচা রাস্তা রয়েছে এখনো পর্যন্ত। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি প্রথম কাজ যেটা শিখাদি এক্ষুনি বললেন যে ফ্লাইওভার, অর্থাৎ তার মানে কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে কিন্তু সবার আগে নজর দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত করা যায় তবে যে সেখানে ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নের বিষয়টা যে খুব ত্বরান্বিত হবে সেটা কিন্তু বলাই বাহুল্য। তো স্বাভাবিকভাবে আমরা কিন্তু উত্তরের যে কজন বিধায়ককে আমরা আজ পেলাম তাদের মুখের থেকে কিন্তু একটাই কথা শোনা যাচ্ছে, এবং তারা যেটা জানালেন যে কিছু আগের সরকারের পক্ষ থেকে যেই কাজগুলো আটকে ছিল, যেই কাজগুলো থমকে ছিল, বা যেই কাগজগুলো স্যাংশন হয়নি, অনুমোদন পায়নি, সেই কাজগুলোকে অনুমোদন দিয়ে সেই কাজগুলোকে কিন্তু দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং যদি দেখা যায় যে একে একে কিন্তু বিধায়করা তারা তাদের শপথ গ্রহণের পর বেরিয়ে আসছেন, এবং আমরা প্রতিটি মুহূর্ত আপনাদেরকে আপডেট তুলে ধরার চেষ্টা করছি। রতিন দা, কেমন আছেন? ভালো। কি বলবেন আজকের এই বিশেষ দিনে? পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেভাবে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে, তার সূচনা আজকের থেকে শুরু হলো। আমরা আমাদের কাজ করব, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে এক্সপেকটেশন, চাহিদা, সেটা পূরণ করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যেভাবে চলতে হলো আমরা সেভাবে চলবো। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে আসছে, উত্তরের থেকে মন্ত্রীপদ কত হতে পারে কি মনে হচ্ছে? এগুলো আমি ফ্যাক্টর নাই, এটা ফ্যাক্টর নয়। এটা আর factor। উত্তরের জন্য কি ভাবনা রয়েছে আগাম? উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব জায়গারই ডেভেলপমেন্ট হবে, একসাথে হবে, এবং তার রোডম্যাপ অলরেডি তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের যে চিফ মিনিস্টার প্রথম দুদিনে সেটা অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছে যে বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। না, উনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে কাজ করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নাকে একেবারে পুরো ঝামা ঘষে দিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রী ছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দুদিনের মধ্যে যা করে দেখালেন এটা অভাবনীয়। ধন্যবাদ। তাই
মানুষকে আমরা নিশ্চিন্ত করছি যে আমরা কাজ করব এবং আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন সোনার বাংলা, সেই সোনার বাংলা হবে। ধন্যবাদ আপনাকে। তো আমরা কিন্তু কথা বলে নিলাম রিয়াংশী রথিন দাস সঙ্গেও, এবং রথিন দাস কিন্তু আমাদের সেই উত্তরের থেকেই উঠে আসা বিজেপি নেতৃত্ব, এবং তিনিও কিন্তু বারবার একটা কথাই জানাচ্ছেন, উত্তর দক্ষিণ বলে কিছু নেই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্রই উন্নয়নের ছোঁয়া বা ডেভেলপমেন্টের ছোঁয়া কিন্তু হবে। তাই তো রিয়াংশী, এবং এখন আমরা যেটা দেখছি যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে একে একে কিন্তু ভিড় বাড়ছে এবং নিরাপত্তার বলয়ে কিন্তু এই পুরোপুরি ব্যবস্থা। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने रथिन दा से ये भी सवाल किया कि उत्तर बंगाल से कितने मंत्री होने के आप लोग आशान्वित हैं, कितना लग रहा है कि कितने मंत्री यहाँ पर जो पद है वो उनको मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि उत्तर बंगाल सिर्फ हम सेग्रीगेट करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं गुंजाइश रह जाएगी, बल्कि बंगाल का ओवरऑल डेवलपमेंट पर इस बार की सरकार का ध्यान जो है वो जरूर से आकर्षित रहने वाले। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सरकार लगातार इतने सालों से नहीं कर पाई थी, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर पाई थी, वो शुभेंदु दाने यानी कि बीजेपी सरकार आते ही लगातार एक के बाद एक धड़ाधड़ जो धमाकेदार फैसले हैं उससे लोगों का दिल जरूर से जीत रही है। आप सभी दर्शकों को मालूम होगा, जैसे हमने आपको खबर भी पहुंचाई थी, कि 1 जून से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। उन्होंने घोषणा किया कि जो भी प्रकल्प चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो पूर्व सरकार के द्वारा चलाए गए थे वो जारी रहेंगे। इसके अलावा एडिशनल अब बीजेपी सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं लाने की बात कही जा रही है। 1 जून से बहुत सारी योजनाएं आप सभी जो आम लोग हैं उन लोगों के लिए लाए जाएंगे। अन्नपूर्णा योजना की बात करूं या फिर महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस की बात करें, ये सारी चीजें हैं जो लोगों का कहीं ना कहीं दिल जीत रहे हैं। और यहाँ पर आज काफी सारे विधायकों का भी यही कहना है कि उन्होंने सिर्फ नॉर्थ बंगाल पर फोकस नहीं किया, बल्कि एंटायर बंगाल का किस तरीके से डेवलपमेंट लाना है और इस राज्य का किस तरीके से दूसरे राज्यों में मैसेज जाना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर भी विशेष ध्यान जरूर से दिया जाएगा। तो जैसे कि हम आपको लगातार सभी से बातचीत करवा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी विधायक आ रहे हैं उनसे हम धीरे धीरे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। হ্যাঁ রিয়াংশী, এবং আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে একে একে সকলে বেরোচ্ছেন, এবং আমরা চেষ্টা করছি যাদেরকে ধরা সম্ভব হচ্ছে আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, যতটা পারছি আমরা তুলে ধরছি তাদের কথা, কারণ আজ তারা বিধায়কের শপথ তারা গ্রহণ করলেন, তাদের একটা নতুন দায়িত্ব, তাদের একটা গুরু দায়িত্ব তাদের হাতে। তো যেটা আমি বলছি যে লাগাতার আমরা আছি আজ বিধান ভবন থেকে, এবং আমরা চেষ্টা করব এখান থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনাদের কাছে তুলে ধরতে। নিশ্চয়ই আপনারাও রয়েছেন, কারণ আমরা খবর সময় টিমের মধ্যে আবারও বলছি 2 জন মহিলা আজ আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি কলকাতায়, এবং চেষ্টা করছি এখান থেকে সমস্ত আপডেট তুলে ধরতে। তো আমি সৌমি, আমার সহযোগী রিয়াংশী আবারও হাজির থাকছি আপনাদের সঙ্গে। আপনারাও চোখ রাখুন আমাদের প্রত্যেকটি পেজে। ধন্যবাদ।